ayat yang ke-22. Amsal Sulaiman 23 ayat yang ke-22. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian Wira akan bacakan dalam bahasa Inggris. Satu ayat saja. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. We'll read the word of God from Proverbs 23, verse 22. It's just one verse. Proverbs 23, verse 22. Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Tema khotbah kita adalah ketika ibumu dan ibuku menjadi tua. Our sermon theme today is when your mother and my mother becomes old. Konon pada zaman yang lampau di Jepang ada sebuah tradisi A long time ago in Japan, there's a tradition untuk membuang orang-orang tua yang sudah sangat lanjut usia. to dispose the elderly who's really old. Ketika seorang sudah menjadi sedemikian tua, lalu sudah tidak produktif lagi, maka dianggap menjadi beban. When somebody becomes old and non-productive, he or she is regarded as a burden. Bahkan sebelum mereka meninggal, orang-orang tua itu dibuang. Before these elderly die, they are disposed. Tersebutlah sebuah kisah There's this story tentang seorang anak muda about a young fellow yang membawa ibunya yang sudah tua renta ke dalam hutan. who brought his old mother into the forest, Bukan untuk diajak piknik atau hiking, tapi untuk dibuang. not for picnic or hiking, but to dispose of the mother. Dia membuat sebuah keranjang, He made this basket, dan kemudian ibunya ditaruh dalam keranjang tersebut, put his mother inside the basket, dipanggulnya, dan kemudian dia menempuh hutan rimba yang sangat lebat sekali. and he carried his mother to this forest. Dia membawa ibunya jauh ke dalam hutan. Brought his mother deep into the forest. Tidak ada jalan, bahkan jalan setapak pun tidak ada di dalam rimba tersebut. There's no road in that forest. Sementara dia menempuh hutan tersebut, While he's walking through this forest, si ibu yang di dalam keranjang ini, the mother in the basket, tangannya masih bebas. her hands are free. Dia menyempatkan memetik ranting-ranting di dalam perjalanan tersebut. She picked the branches on the way, Dia membuangnya di belakang. and she threw it in the back. Kalau dia melihat sekuntum bunga, dia petik bunga dan dia buang ke jalan yang baru saja mereka lewati. He saw some flowers, he picked the flowers and also threw it in the back. Untuk apa si ibu tua itu memetiki ranting-ranting dan atau bebungaan dan membuang di jalan? Why did the mother grab all these branches and flowers? Supaya dia memberikan tanda kepada jalan dan waktu pulang nanti bisa menemukan jalan kembali. To give hints, right, on the way back. Hutan yang sangat lebat, orang mudah sekali tersesat. It's really deep forest. People can easily get lost. Untuk siapa dia membuang tanda-tanda tersebut? But who is he giving the hints for? Ketika dia tiba atau si anak muda ini sudah tiba di satu tempat, dia pikir ini cocok buat buang mamaku ini. When this young man arrived, this is a suitable Dia place to store my mother. menurunkan keranjangnya, He put down his basket, dia mengeluarkan ibunya, put his mother out of the basket. dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. He says, "Mother, bye-bye." Karena si ibu ini hidup di Jepang, dia tentu sudah tahu tradisi tersebut. So because the mom lives in Japan, she knows about this tradition. Sebelum anak itu berangkat pulang, Before the son get out, ibu itu memanggil namanya the mother called his name dan berkata kepadanya, and said to him, anakku, "My son." saudara, sampai kapanpun saya dan Wira dan saudara masing-masing tetap adalah anak seorang ibu. Until forever, you and I were all the child of a mother. Sampai nanti saudara pun punya anak, tetap saudara adalah anak seorang ibu. Even until you have children, you're still the son or daughter of a mother. Karena tidak ada anak yang keluar dari batu. Because no child comes out of stone. Itu cuma Sun Gokong dalam cerita, artinya menetas dari batu. It's the story about Sun Gokong who come out of stone. Tapi kita semua lahir dari rahim seorang ibu. When we're all born from the womb of Sampai a mother. kapanpun kita adalah seorang anak.
Until forever, we're always a Dan child. ibu itu berkata, anakku, His mother says, my son, hutan ini sangat lebat sekali. this forest is really deep. Tidak ada jalan di dalam hutan ini. There's no road in this forest. Aku khawatir kamu tersesat. I'm worried you get lost. Jangan takut anakku. Don't worry, my son. Tadi aku sudah menyiapkan jalan untukmu. I'll be prepared way for you. Waktu kamu kembali nanti, When you come back later on, perhatikanlah ranting-ranting atau bebungaan yang tadi aku sempat lemparkan di jalan yang kita lewati. just what the branches and the flowers that I put. Jangan menyimpang kemana-mana. Do not stray. Ikuti saja tanda-tanda itu. Just follow the signs. Kau tidak perlu takut. Don't you worry. Kau akan selamat sampai di rumah. You'll be safe home. Kalau Anda atau saya adalah anak itu, If you and I are this son, apa akan kita buat berikutnya? what would you do next? Apakah kita akan meninggalkan ibu kita Would you leave the mother? atau memeluknya untuk terakhir kali Would you hug her for the last time? dan mengucapkan Happy Mother's Day kepadanya? Would you say Happy Mother's Day to her? Lalu atau kita bawa dia pulang? Or would you carry her home? Cerita itu boleh menjadi open ending saja. It's an open end. Saudara, untuk apa kisah-kisah serupa ini dicatat atau digubah orang? Why are stories like this recorded? Dalam setiap suku bangsa mungkin ada cerita-cerita yang serupa dengan itu. In every culture or tribe, there's some stories like this. Saya pikir paling sedikit ada dua alasan. I think there are at least two reasons. Yang pertama untuk mengungkapkan tentang hati asli seorang ibu sejati. One is to reveal the true heart of a mother. Itulah hati seorang ibu. The heart of a mother. Kendati dia dilukai, Even though she's hurt, dia tetap memberi kasih. she still offer love. Yang kedua, Number two, kisah-kisah serupa ini dicatat dan digubah orang stories of the are recorded untuk mengisyaratkan kita give us hints akan kondisi rawan yang kerap terjadi dalam kenyataan of a vulnerable situation that's often fact ketika terjadi gap antar generasi. when there's a generation gap, Ya, gap antar generasi generational gap. itu adalah sebuah keniscayaan. It's a tragedy. Sebuah keniscayaan artinya sebuah konsekuensi yang sangat logis yang pasti terjadi. It's a logical consequences that will happen. Bahwa setiap ibu But that every mother, dan setiap ayah juga and every father too, pasti akan menjadi tua will become old. dan setiap anak akan beranjak dewasa. Every child will become adult. Sebab waktu bergulir terus. As time goes on, Atau seorang ibu melahirkan anak, a mother gives birth to a dia child. mungkin baru berusia 20-an atau 30 tahun. Maybe it's her 20s or 30s, Lalu anaknya baru umur sehari 2 hari. and the child becomes 1 day old or 2 Tapi days waktu old. bergulir And berbanding time goes lurus. on. Time goes on. Anak bertambah besar, Child becomes big. ibu dan ayah bertambah tua. Mother and father becomes old. Itu sudah pasti terjadi. It must happen. Ketika seorang anak berusia di bawah 7 tahun, When a child is under 7 years old, dia hampir selalu berkata, he or she always say, "My mom said," my mom said, atau ayahku bilang. or my dad said. Itu anak-anak kecil. It's for little children. Kalau kita bilang satu hal yang berbeda dengan ibu atau ayah yang katakan, dia tidak mau. Sebab ibuku dan ayahku mengatakan demikian. If you say something different, you say, no, my mom or my dad says this. Ibu dan ayahnya adalah standar ukuran buat dia. Mother and father are the standards for this child. Pada waktu kira-kira umur 9 dan 10, When the child becomes 9 or 10 years old, seorang anak lebih cenderung berkata, guruku berkata. the child tends to say, my teacher said. Mami bilang begini-begini. Your mom says this or Tapi that. anaknya bilang, no, guruku bilang demikian. The child says, no, my teacher says this. Dia lebih bersandar kepada gurunya. So the child relies more on the teacher. Pada waktu dia berumur 11 sampai dengan 14 tahun, When the child becomes 11 to 14 years ketika old, ibunya atau ayahnya berkata sesuatu, when the mom or dad says something, sebelum ibunya dan ayahnya selesai berkata, mereka sudah berkata, aku tahu. before the mother or father finish the sentence, says, yeah, I know. Mereka tahu segala sesuatu. They already know everything. Lebih tahu dari ayah ibu. They know better than their parents. Dan ketika dia umur 15 ke atas, And after they reach 15, dia sering berkata, they often say, kok bisa kamu nggak tahu toh mami? how could you not know about anything like that? Oh. Ya ketika mamanya tanya, bagaimana nih pakai cellphone ini? And
mother says, "How do you use this cell phone?" Kamu nggak tahu, Mami? "You don't know, Mom. Tinggalan jam. It's so outdated." Kalau sedang lihat TV, You're watching TV, lalu lihat film, you watch a movie, si ayah atau si ibu nggak ngerti apa itu sih percakapannya. mother or father cannot follow the conversation. Si anak bilang gitu aja nggak tahu. Child says, "Oh, just like that, you cannot follow." Saudara, But kecenderungan atau tren ini this trend akan terus berlanjut dan melebar. will go on and keep expanding, Bukan hanya di dalam rumah, not just in your household, tapi juga di dalam interaksi sosial di masyarakat, also with social interaction with the di society, komunitas, in your community, di gereja, dan church, sebagainya. and everywhere. Perhatikanlah istilah-istilah. Pay attention to these terms. Orang-orang yang sedikit-sedikit berbahasa Belanda, People who can say Dutch, mereka bilang "oh heer, oh vrouw". they say that. Artinya, ya, artinya itu tuan tua dan nyonya tua. Like young Mr., young mistress. Oh, Oh, bukan. old. Okay. Ya, Old Mr., old mistress. artinya si tuan tua, si bapak tua dan si nyonya tua. Old father. Okay. Anak-anak bilang mengenai ayahnya itu "oh heer", si laki-laki tua. Child always says old man to their father. Ya, dan kepada ibunya mereka berkata "oh vrouw", And the mother said old frog, ya, si nyonya tua. old mistress. Kita adalah yang muda-muda. We are the young ones. Orang Tionghoa mengatakan, dia panggil kalau suaminya Seli, dia bilang Loli. The Chinese, if the husband is last name is Li, it says old Li. Nah, lalu si Li tua panggil istrinya Laopo, And the old Li called his wife Lao Po, nyonya tua. the old lady. Dan bahasa Indonesia berbicara mengenai si tua bangka dan si nenek bawel. And in nation it's called Tua Bangka and Nenek Bawel. Kaum lanjut usia adalah manusia kolot The elderly is so outdated. yang ketinggalan zaman, They're so behind. ya, tidak relevan They're not relevant anymore. dan tidak berguna lagi, They're useless. cuma menjadi sumber kerepotan saja. Just a burden. Itulah keadaan dunia. It's what the world is like. Saudara, di hari Ibu 2015 ini, In this 2015 Mother's Day, kita hendak dan perlu memikirkan bagaimana pendapat Allah mengenai fenomena seperti itu. we need to think about what does God think about this phenomenon. Siapa yang masih ingat ayat pembimbing ibadah hari ini yang tadi kita baca bersama-sama? Who remembers today's verse that we read together earlier? Ayo, angkat tangan. You would raise your hand. Jun masih ingat. Apa Jun? Hormatilah orang yang ubanan dan sudah Ubanan siapa Jun? kaya. Jun juga ubanan. Respect those who have gray hair. Nah, saya salah satu hal yang baik di Jun itu, dia kalau habis kita baca firman, umumnya dia ingat. Betul, saudara, saya bukan puji. Kalau kita persekutuan doa atau Bible study, baca firman, nanti doa. Kalau saya minta Jun berdoa, Jun hampir selalu dia merefer doanya kepada firman yang tadi dibaca. One good thing about June is after we read the Bible, she always remembers, even during Bible study. Jadi setiap bagian dalam kebaktian ini bukan basa-basi. So every part of the sermon is not just chit chat. Not in the sermon, dalam kebaktian. In this worship. Ya, jadi yang terpenting dalam kebaktian itu bukan cuma khotbah. So the most important is not just the Bahkan sermon. ayat yang dibaca pertama kali juga itu ada maksudnya. The very first being read also has a meaning. Sebab dia diusahakan untuk sinkron, berhubungan dengan seluruh topik ibadah hari itu. This is designed to have an integrated theme with the sermon. Hari ini kita mendengar firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 32. Today, we read the Bible from Proverbs Dari 23, ayat 22. ini kita dapat mengerti hati dan pendirian Allah. From this verse, we can understand God's heart and where He stands. Allah berkata, God says, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. "Stand up in the presence of the age,
show respect for the elderly, and revere your God. I am the Lord. Bagaimana pendapat Allah mengenai kebiasaan dan kecenderungan di dunia sikap-sikap terhadap orang tua? What does God think about the trends in this world, about how we behave towards the elderly? Sangat jelas sekali bahwa hukum Allah berbeda sangat total dengan hukum alam. It's clear that God's law is vastly different from natural law. Di dalam alam semesta, In this world, yang muda senantiasa menggeser yang tua. the young always replace the old. Oleh sebab itu iklan-iklan bisnis selalu berkata new, yang baru. That's why in the commercials you see new. Sebab yang baru selalu mempunyai konotasi seakan-akan lebih baik. Yang lama itu ditinggal, dibuang saja. Because the new has this impression of something better. The old you can always replace. Ada dalil mengenai survival of the fittest. It's this law about the survival of the fittest. Yang kuat itu yang menang dan yang bertahan. The strongest will survive and will prevail. Tetapi, saudara-saudara, But, brothers and sisters, Allah mengingatkan kita God reminded us bahwa manusia bukan hewan. that we human are not animal. Di dalam dunia hewan memang yang muda menggeser yang tua. In the animal world, yes, the young replace the old. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk moral yang bermartabat. We are created as moral beings. Kita dimaksudkan Allah untuk menjadi makhluk-makhluk yang memahami nilai-nilai budi dan rasa hormat. God designed us so that we have moral and ethical values with respect. Imamat 19:32 mengatakan, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Leviticus 19:32 said, stand up in the presence of the age. Berdiri di hadapan orang ubanan bukan sekedar etiket sopan santun di dalam bus atau di dalam bar. Standing up in the presence of the age is not just some ethical values in the bar or bus. Ya, di bus atau di bar kita lihat ada bagian, ada section yang mengatakan itu buat elderly dan handicap. In the bar or bus, we see the sign says this is for elderly and handicapped. Tapi menghargai orang tua dan orang yang handicap bukan cuma di dalam kendaraan-kendaraan umum harusnya. But respecting the elderly and the parents are not Tetapi just seharusnya dia public menjadi space. kaidah atau prinsip yang diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. It should be applied as our daily principle Di rumah in our household dan juga di gereja. and also in church. Saya mau berbicara sesuatu yang merupakan refleksi bagi kita sekalian. I want to talk about a reflection for all of us. Kita, maksud saya, adalah gereja-gereja imigran di Amerika, The immigrant church in the United States, khususnya imigran Asia. especially immigrants from Asia. Di Asia, In Asia, orang muda diajar menghargai orang tua. young were taught to respect the elderly. Pada saat makan bersama When we have dinner together di Asia, in Asia, orang memberi kesempatan kepada orang-orang tua dan pemimpin lebih dahulu. people give the chance to the elderly and the elders first. Sebetulnya itu oke saja. It's okay. Karena apa, saudara? Why? Biasanya orang tua juga makannya nggak lewat banyak. Because the elderly don't need much. Jadi jangan takut yang muda akan kehabisan. So the young, don't worry, you run out of time. Tapi itu masalah etika tentang kaidah atau prinsip yang diajarkan menghargai orang tua. But this is the ethical value about respecting the elderly. Tapi di Amerika itu tidak berlaku. When the United States doesn't apply. Begitu saat makan, When dinner time comes, semua anak-anak muda lebih dulu. our children go first. Saya tidak protes. I'm not protesting that. It's okay. It's okay. Asal saya usulkan, But I suggest yang paling perlu paling tidak diatur, the most important thing is with organize terutama jikalau ada tamu atau guest speaker. when there's a guest or guest speaker. Banyak kali kalau kita mengundang hamba Tuhan, Many times when we have guest speakers, habis kebaktian, after the sermon is over, guest speaker masih diajak orang bicara di sini. we still talk to the guest speaker Ada again. yang bertanya kepada dia Some people ask dan sebagainya. and so on. Nah, giliran dia masuk ke dalam fellowship room, When he goes to the fellowship room, alangkah tidak bagusnya kalau dia
waktu mau makan sampai perlu mengais-ngais makanan. It would be bad if we have to scrap for the leftovers, Karena semuanya sudah acak-acakan because everything is, dan habis-habisan. and there's only very little Yang left. saya usulkan kita atur adalah, What I would suggest, nah we kita minta organize tolong this. kaum ibu lagi. We have to ask favor of the mothers Kalau again. ada tamu, If there's a guest speaker, mungkin baik kalau sisihkan beberapa porsi menu di meja khusus supaya kalau tamu masuk ke sana semua sudah tersedia, masih rapi. maybe we take some for the guest speaker so that when he arrives there, there's already something prepared for him. Itu adalah penjabaran praktis tentang bagaimana mengungkapkan hormat dan penghargaan. This is how we express respect towards the elderly. Alkitab selalu mempunyai sebuah prinsip. The Bible always has this principle. Kalau kita tidak dapat melakukan yang sederhana, If we cannot do the simple things, bagaimana kita bisa melakukan hal yang besar? how can we do something great? Barang siapa tidak setia pada yang kecil, Whoever's not faithful at dia small tidak bisa things, setia pada yang besar. can't be faithful at great things. Kalau kamu mengatakan kamu mengasihi Allah, You say you love God, tapi tidak bisa mengasihi yang kelihatan yaitu sesamamu, but you cannot love what you see, which is your fellow human being. Rasul Yohanes berkata dalam suratnya, itu adalah omong kosong. Also, John says this doesn't make sense. Ya, tidak masuk akal. Kalau kita tidak bisa mengasihi yang kelihatan, bagaimana bisa mengasihi yang tidak kelihatan? If you cannot love whom you can see, how can you love something you cannot see? Dalam urutan yang sama kita bisa berkata, kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita sendiri, In the same order, it says that if we cannot respect our elderly or our parents, bagaimana kita dapat mengasihi dan respek kepada Allah? how can we love and respect God? Sebab Allah memberikan wibawanya kepada orang tua. Because God gives His authority to the parents. Di dalam 10 hukum, In the Ten Commandments, setelah bagian pertama hukum urusan vertikal manusia kepada Allah, after the first section about vertical relationship between human and God, di bagian yang kedua adalah bagian horizontal the second section is the dalam horizontal kehidupan relationship bersama. in living together with Yang human beings. pertama dari bagian kedua itu adalah hukum kelima. Number one in that section is Hormatilah ibu bapamu. which is honor your father and mother. Bagian pertama, hormatilah Allah. The first section is honor God. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadirat. And that there be other God in front of me. Di bagian kedua, mulai dengan hormatilah ibu bapamu. The second section begins with honor your father and mother. Sebab wajarnya kita mendengar pengajaran dan pengetahuan mengenai Allah dari ayah dan ibu kita. Naturally, we learn about God from our parents. Dan kalau kita tidak menghormati ayah ibu kita, So we don't respect our parents. bagaimana kita dapat menghormati Allah? Sebab mereka mengajarkan mengenai Allah dan kepada kita. How can we respect God? Because we learn about God from them. Saudara perhatikan Imamat 19 ayat 32 bagaimana Allah mewahyukan firman ini. We learn from Leviticus 19:32 how God enlightened us. Saudara perhatikan paralelisme atau kesejajaran sastra yang digunakan di dalam ayat ini. Look at the parallelism that's revealed in this verse. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubangan. Stand up in the presence of the aged. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Show respect for the elderly. Dan engkau harus takut akan Allah. And revere your God. Berdiri, Stand up. itu sama dengan menaruh hormat. Same as paying respect. Dan jurusannya adalah takut akan Allah. And towards fearing the Lord. Saudara lihat firman itu dalam sekali. You see, this has a deep meaning. Bagaimana sikap kita dalam keseharian kepada orang yang patut kita hargai. Our attitude towards a person that deserves to be respected Itu melatih kita untuk memberikan hormat yang sepantasnya kepada Allah yang Maha Tinggi. train us to give the proper respect to the Almighty God. Hormatilah ibumu. Honor your mother. Ketika ibumu menjadi tua, hormatilah dia. When your mother becomes old, respect her. Mengapa, saudara-saudara? Why? Tadi saya membaca sebuah kata mutiara. I read the quote before. Dia katakan ada istilah mengenai ibu yang bekerja, karena working mother. There's a phrase about working mother. Quote itu mengatakan frasa ibu yang bekerja itu sebetulnya tumpang tindih. It says that the phrase working mother is actually redundant.
Karena para ibu sejati itu sebetulnya sudah menjadi pekerja keras. Why? Because true mothers are hard workers. Either dia bekerja atau tidak dalam perusahaan yang memberi dia gaji, Either she's working or not in a professional world that gives a salary, dia tetap adalah seorang yang sudah dan selalu bekerja. she's the one that has and always been working. Absurd sekali kalau ada kolom-kolom pengisian formulir yang menanyakan mengenai kolom pekerjaan. It's absurd if there's a column where you have to fill your occupation, Lalu kalau ada seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, and a housewife that doesn't work dia harus tulis N/A. has to put N/A. Apa artinya itu? What does it mean? Not applicable. Not applicable, aku nggak bekerja. Not apply to me. I'm not working. Artinya aku tidak bekerja yang menerima gaji. It means I don't work that receive some salary. Justru itu adalah sebuah yang sangat ironis sekali. It's ironic Karena seorang yang disebut housewife atau ibu rumah tangga, because a housewife, mereka mengerjakan pekerjaan yang tidak dibayar. they do jobs that they don't get paid for, Padahal kalau kita harus menyewa orang but if you have to hire somebody untuk masak, to cook, untuk house cleaning, untuk membersihkan rumah, for house cleaning, untuk mengerjakan cuci dan bersihkan pakaian, to do the laundry, untuk antar jemput sekolah, for picking up the children from school, dan membimbing anak-anak kita mengerjakan pekerjaan rumah, for helping the children with homework, dan sekaligus menjadi sekretaris pribadi dari suami. and become a private secretary of the husband. Karena seringkali suami berkata, nanti tolong ingatkan saya, Because now they say, hey, can you remind me aku later? ada janji. I have this appointment. Tolong ingatkan aku ya nanti malam. Remind me tonight. Jangan lupa telepon. Don't forget to call. Kemudian kalau suami itu lagi sumpah, And the husband is in dia bed. panggil istrinya, He calls the wife. aku mau cerita kepada Says, I want to tell you something. ada seorang istri harus menjadi pendengar yang baik. And the wife has to be a good listener. Saudara, kalau kita perlu menyewa seseorang yang all in untuk semua urusan yang tadi saya sebutkan, If we have to hire somebody who comes an all in for all these purposes, kita harus bayar berapa? how much do we have to pay? Mengapa kita harus menghormati ibu kita Why do we have to respect our mothers atau menghargai kaum istri? or respect the wives? Mereka adalah pekerja-pekerja keras. Because they are hard workers. Belum lagi mereka lakukan dengan hati yang penuh cinta kasih, Not to mention that they do it with heart full of love. tidak menuntut apa-apa. They don't ask for anything else. Bahkan ketika kita mengadakan acara khusus dalam rangka Mother's Day untuk mereka, Even when we have special event to honor Mother's Day, seperti kemarin piknik, just like yesterday's picnic, fishing di dalam rangka untuk ibu-ibu, fishing to honor mothers. bahwa dalam kenyataannya yang paling repot adalah ibu-ibu itu, In reality, it's the mothers who spend the most work, right? right? Kita kaum suami tinggal menikmati saja. We, the husband, just enjoy it. Mengapa kita harus menghormati ibu kita? Why do we have to respect our mothers? Karena para ibu sejati Because our true mothers adalah pribadi yang paling berjasa is the most devoutful dan paling berjerih lelah untuk kita. and the one who works the most for us. Sejak mereka mengandung kita, From the moment they conceive us, mereka memberikan yang terbaik untuk kita. they give the best for us. Itulah sebabnya kaum wanita cenderung lebih cepat tua daripada kaum pria. Because that's why ladies tend to become older faster than men. Karena pria tidak mengandung. Because we men, we do not conceive. Dan ketika seorang ibu hamil, And when the mother is pregnant, dia memberikan semua yang terbaik. she give all the best to the baby. Ketika seorang ibu mempunyai anak lebih dari satu, When a mother has more than one child, kondisinya lebih cepat merosot daripada kaum pria. her situation deteriorates faster than men. Banyak ibu yang setelah dia melahirkan anak, A lot of mother after delivering the child, tanpa sebab yang jelas, tahu saja giginya pada rapuh. without any clear reason, all of a sudden her teeth are vulnerable. Kaum wanita lebih cenderung mengalami pengeroposan tulang daripada kaum pria. They tend to have osteoporosis more than men. Karena ibu-ibu melahirkan anak dan pada waktu mengandung memberikan kalsium dari tubuhnya sendiri untuk kebaikan si bayi.
Because when they're pregnant, they give the calcium from their own body to the baby. Rambut mereka yang bagaikan mayang terurai itu rontok karena kekurangan vitamin yang dia berikan kepada anak. And their beautiful hair fall apart because they give the vitamins to the child. Saya sudah beberapa kali cerita mengenai perburungan. I tell you many times about story about birds. Saat ini ada satu induk kenari There's this one canary di rumah saya. in my house. Dia itu induk kenari yang cantik sekali. It's a very pretty Karena canary dia dari jenis yang disebut red agate. because it's from the red agate species. Bulunya berwarna kemerah-merahan, It has this reddish color. sangat cantik. It's very pretty. Dia seekor ibu yang sangat baik sekali. It's a very good mother. Dia bertelur 5 butir She laid 5 eggs. dan dia arami. She sit on them. Dia jarang turun makan waktu dia mengeram. Doesn't get out to get anything. Dan 5 telur itu semuanya menetas. And all now hatch. Bayangkan saudara, seekor burung yang kecil You can imagine this small bird. mengasuh 5 bayi. There are 5 babies. Induk yang cantik ini, This pretty bird, kalau sekarang saudara lihat, if you see her now, tampangnya itu acak-acakan. the appearance is not as pretty as before. Dia sudah tidak sempat boro-boro berdandan. She doesn't have time to make up. Karena makan buat dirinya pun sendiri sebetulnya saya pikir, dia itu makan apa ya? Because I don't think she has even time for her meals. Karena begitu dia habis makan, Because every time she finishes eating, dia langsung menyuapi anaknya. she gives it to the babies. Kalau anaknya tidak nafsu makan, Her children do not want to eat. dia kuti-kuti She poked them supaya anak itu bangun so that the child get dan up makan. and then eat. Dan sekarang anak itu sudah keluar dari sarang. Now they all get out. Dia mengejar satu persatu anaknya itu She chased every single one of untuk them dia beri makan. to give them food. Dan saya melihat kondisi dia sendiri merosot. I can see deteriorate. Itulah sedikit ilustrasi yang menggambarkan ibumu dan ibuku, That's an illustration that reflects your mom and my mom, para ibu sejati. the true mothers. Betapa tidak kita harus menghormati mereka. How can we not respect them? Ada satu kata mutiara lain. There's another quote. Kalau teori evolusi itu memang sungguh-sungguh ada, If evolution really works, mengapa para ibu itu tidak bertumbuh lebih dari 2 tangan? how come mothers only have 2 hands? Heran, dengan 2 tangan mereka mengerjakan begitu banyak. With just 2 hands, they do so many Kalau betul things. ada teori evolusi, If there's a true theory of evolution, mestinya ibu-ibu kita sekarang punya tangan sudah 4 atau 6. our mothers should have 4 or 6 hands. Menyesuaikan diri dengan kesibukan yang ada. So just with all this busyness, Itu sedikit suatu sarkastik saja untuk menyindir tentang teori evolusi. just sarcastic. Tapi sekaligus menunjukkan bahwa ibumu dan ibuku itu patut dihormati, paling tidak karena bakti dan kerja keras mereka untuk kita. But it's something to illustrate the devotion of our mothers for us. Bagaimana menghormati seorang ibu? How can we respect our mothers? Ini adalah bagian terakhir dari khotbah yang panjang This is the last phrase of this, dan yang paling penting. and this is the most important. Alkitab mengatakan dalam Amsal Sulaiman 31:31. Bible says in Proverbs 31:31, Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. give her the reward she has earned. Dalam versi NIV dikatakan reward her for all she has done. Reward her for all she has done. Berikanlah rewardnya. Give her her reward. Kita punya credit card yang ada cash reward. If credit card says cash reward, Tiap kali kita gesek kita mendapat reward. every time we swipe it, we got a reward. Ibu-ibu kita sedemikian berjasa kepada kita. Reward apakah yang kita berikan untuk mereka? Our mothers has done so many great things for us. What reward do we give them? Dalam terjemahan lain versi bahasa Inggris dikatakan berilah kepada mereka buah dari hasil pekerjaan tangannya. In other translation it says, give her the fruit of her hands. Bagaikan orang yang menabur, Like somebody who sow, wajar bila mereka menuai hasil. it's natural that they got the result back. Hasil apakah yang kita berikan kembalikan kepada mereka? What kind of result do we give to our mothers? Dan di terjemahan Amplified, And in Amplified translation, tunjukkanlah hormat kepada it says, show her respect. berikanlah respect kepada mereka. Give respect to them.
Hargailah kesetiaan karya mereka, Appreciate their work. bukan kritik. Don't criticize. Untuk bagian ini, kita termasuk saya harus bilang sorry mom, sorry to the wife juga. This part we have to say sorry, mom. Karena kadang kita kaum pria memang bisa lebih pintar dari mereka. Sometimes men could be faster, could be smarter than the women. Kita juga bisa lebih terampil dalam merawat alat-alat di dapur dan sebagainya. Maybe we could be more skillful in taking care of the Kita seringkali bisa menemukan, kenapa kok kamu buat seperti ini? Ini rusak ya. Sometimes we find out, hey, why did you do this? Now it's broken. Tetapi saudara-saudara, But brothers and sisters, sepintar-pintarnya kita, as smart as we are, kita tidak bakal mampu mengerjakan semua hal di rumah tangga itu seperti mereka. there's no way we can do all these things in a household. Kita kaum pria memiliki kekuatan fisik yang lebih, We men have stronger physics, tapi kita tidak punya ketahanan untuk dalam jangka yang panjang mengerjakan begitu banyak hal dengan konsentrasi yang begitu terpecah-pecah dalam semuanya sekaligus dan menjadi baik. we do not have the endurance and the patience to do all these things all at the same time and do everything well. Marilah kita mengungkapkan respect dan penghargaan kepada mereka. Let us express our respect and gratitude for them. Bagaimana kita menghormati seorang ibu? How can we honor our mother? Saya pikir kita perlu memberi kepada para ibu itu betul-betul saat untuk beristirahat. I think we need to give our mothers time to rest. Jadi kalau malam hari para suami memijati istri itu adalah hal yang pantas. So at night, if the husbands give massage to the wives, it's a good thing to do. Dan pada waktunya kita perlu memberi kepada mereka juga masa pensiun. And you also have to give them retirement. Masa pensiun bukan cuma untuk kaum pria yang bekerja keras mencari nafkah, Retirement is not just for men who retire from their professional work, tetapi untuk para ibu rumah tangga juga. but also for the housewives. Jangan ketika mereka sudah tua, Don't do this when they become old. malah masih pula disuruh menjadi babysitter You make them become a babysitter atau watchdog menunggu rumah. or the watchdog, take care of your home. Saya pikir mulai dari kecil anak-anak kita harus diajar From the moment our children are small, they have to be bahwa taught setiap orang harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya sendiri. that everyone is responsible for his or her own action, Termasuk kalau anak kita nanti mau menikah. including when our children want to get married. Kalau kamu mau menikah, If you want to get married, apakah kamu sudah siap bertanggung jawab untuk semua pernikahan dan rumah tanggamu? are you ready to be responsible for your marriage? Pada waktu anak kita sudah mau pacaran, When our children want to go on dating, kita perlu bertanya kepada mereka, we need to ask them, kamu sudah mau pacaran? you want to go on dating? Kalau kamu mau pergi nonton, bayar dengan uang siapa? When you go to the movies, who do you pay with which money? Dan mau pergi nonton, saya masih minta uang, mau. And then you go to the movies and say, hey mom, give me some money. Mau kemana? Where do you want to go? Mau nonton sama pacarku. Want to watch a movie with my Bayarin tiket saja belum bisa, sudah mau pacaran. Even pay for your ticket. You want to go on Nanti dating? sudah menikah pun masih minta uang makan. And when you get married, you want to ask for some money too. Kalau mau menikah, kita perlu tanya, kamu sudah bisa kasih makan istrimu? You want to get married, we need to ask our children. Bahkan mau memberikan makan kerikil pun tidak bisa gratis, kerikil mesti beli. Even if you want to feed stones to your wife, you still have to buy that stone. Kalau mau menikah, You want to get married, kamu sudah siap untuk punya anak? are you ready to have children? Kalau sudah punya anak, nanti kamu bisa rawat sendiri. When you have children, can you take care of the children Jangan yourself? suruh mami yang jaga. Don't tell mommy to take care of your children. Kalau kamu mau jalan-jalan, Go on vacation. jangan suruh kami jaga rumah kamu. Don't tell us to be the watchdog for your home. Setiap orang harus bertanggung jawab sendiri. Everyone must be responsible. Di hari ibu, apa yang kita buat untuk ibu-ibu kita? In Mother's Day, what do we do for our mothers? Ajak mereka makan. Take them out to eat. Makan-makan. Eat. Numpang tanya, saudara. When I ask you, Kalau kita ajak orang makan-makan, when I ask somebody to go out to eat, sebetulnya yang paling menikmati makan-makan itu siapa? who enjoy the food the most? Ada seorang ibu, Is this mother? dia itu vegetarian. She's vegetarian. Dari kecil dia tuh nggak pernah makan daging. From when she was small, she never eat any meat. Paling-paling dia makan telur ceplok. Maybe she eat Yang lainnya itu salad. tahu, tempe, dan sayur mayur. That's tofu and veggie. Waktu dia berulang tahun, She has a birthday. anak-anaknya sudah dewasa, The
Children all grown up. Anak-anaknya mengajak dia makan di restoran. They take her out, eat at a restaurant. Saya tertawa. I laugh. Saya bilang yang makan itu sebetulnya siapa? Who's the one doing the most eating? Karena saya tahu ibu itu setiap kali kalau dia diajak makan ke restoran, Because I know this mother, whenever she go out to dia sudah restaurant, sanggup dari rumah, she put something from the home, telur ceplok sebutir, the egg, ya, dia bawa tahu tempe sendiri, she has her own tofu and dan dia everything bawa else. sambal ulam. She has her own chili sauce. Ketika di restoran nanti When they are at the restaurant, orang pesan kepiting saus tiram, everybody ordered this crab, bistik, steak, dan sebagainya. and everything else. Yang makan itu soto. Who's eating? Saudara, bagaimana kita menghormati ibu kita? How do we respect our mother? Marilah kita melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh kita pikir. Let's do something thoughtfully. Apakah itu sungguh-sungguh bermakna? Let's have a meaning for it. Jangan melakukan sesuatu yang klise. Don't just do something cliche. Dan terakhir yang singkat tetapi pasti. And the last one, short but sure. Don't ever kurang ajar kepada ibu. Don't mock your mother. Kurang ajar tuh mau, Yeah. mau tuh ngejek. Kurang ajar tuh put out. Don't be disrespectful. Dan berani berbantahan sampai ngomong kasar dan memaki-maki ibu. And then you argue and you even curse your mother. Don't do that. Jangan pernah. Kalau kita pernah melakukan, kita harus minta ampun kepada Tuhan If you do this, say sorry to God dan minta maaf kepada ibu kita. and say sorry to the mother. Sebab firman Tuhan mengatakan, Because God's word says, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. listen to the father. God's word says, listen to your father who gave you life, Dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. and do not despise your mother when she is old. Tuhan berkati firman. God bless all. Amin.